ختم ہو 1860 لے یہ کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج ہے 27 فروری 2023. اسلام آباد فروٹ منڈی میں موجود ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فروٹ کے متعلق بتائیں گے ہول سیل اور پرچون دونوں کہ اسلام آباد منڈی میں پرچون کا کیا ریٹ چل رہا ہے. پرچون آپ نے اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنے علاقے کا بھی ریٹ بتانا ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا ریٹ چل رہا ہے اور ہول سیل کے بھی ریٹ بتا دیتے ہیں. اب یہ ایرانی سیب جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ 270 روپیہ پر کے جی دے رہے ہیں. اب اس کے ساتھ ایک اور ہیں یہ ٹوکری پڑا ہوا ہے یہ 280 روپیہ پر کے جی دے رہے ہیں. اب یہ سیب ہیں یہ بھی ایرانی سیب ہیں یہ 230 روپیہ پر کے جی دے رہے ہیں. یہاں پر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ ہر سٹال پہ الگ الگ ریٹ ہوتا ہے. کوالٹی بھی آپ کے سامنے ہوتی ہیں. کوالٹی میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. کسی کے پاس ایک دوسری بات بھی ہوتی ہے کسی کے پاس اگر تھوڑا مال رہ جائے نا تو کم ریٹ پر دیتا ہے. اگر کسی کا سٹال لگا ہوا ہے اب یہ ریڈی پہ پڑا ہوا ہے اس کے پاس یہ تھوڑا سا مال رہ گئے یہ اس نے بتایا کہ صبح میں نے 280 بیچا ابھی 230 240 روپے میں بیچ رہا ہوں. اچھا خربوزے کا ریٹ جو ہے 150 روپیہ کلو ہیں. امرود بھی 150 روپیہ کلو چل رہا ہے پرچون میں. یہاں پر یہ کینو بڑا دانہ ہے بڑے سائز والا یہ 450 روپیہ درجن چل رہا ہے. پاکستان کا چٹا سیب جو ہے 150 روپیہ کے جی ہے. اس میں جو اچھے کوالٹی کے بڑے سائز والا وہ 180 200 روپیہ پر کے جی ہے. اور یہ کینو ہے دوسری ریڈی پہ لگے ہوئے یہ 280 روپیہ درجن دے رہے ہیں. ایک درجن 280 روپے کا. اب یہ ایک اور ریڈی پر ہے یہ 400 روپے درجن بیچ رہے ہیں. کیلا 150 روپے درجن چل رہا ہے. 150 120 بھی چل رہا ہے 180 اور 200 بھی چل رہا ہے. اب اس ریڈی پر اسٹرابری لگی ہوئی ہے یہاں پر یہ 400 روپیہ پر کے جی دے رہے ہیں. اب یہ انار سامنے لگا ہوا ہے آپ کے یہ جو ہے یہ 250 روپے پر کے جی دے رہے ہیں. چانٹی پر یا مکس ہی دے رہے ہو؟ اچھا ہر کسی کی اپنی مرضی ہے جو دانہ لے کے جانا چاہتا ہے. اب یہ 800 روپے کا 5 کلو دے رہے ہیں 160 روپے پر کے جی. یہ سائز میں تھوڑا بڑا ہے اور دوسرے سے وہ 150 دے رہا تھا لیکن یہ ہول سیل ریٹ بتا رہے ہیں. دوسرا پرچون لیکن اس کا سائز چھوٹا تھا. اگر یہ ان کے پاس ہوتا یہ 200 روپے پر کے جی وہ بیچتا. یہاں پر آتے ہوئے آپ لوگوں نے سب سے پہلے شاپر کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کیونکہ شاپر میں اکثر یہ مال ڈال لیتے ہیں تو اس میں احتیاط کیجیے. اکثر جو ہے نا یہ رلا میلا یعنی جو کمزور کوالٹی کے وہ ڈال دیتے ہیں. اگر آپ جو ہے نا کبھی چیڑ نہیں کرنا جب آپ مال خریدیں تو اس کے بعد جب اس کو پیسے دیں تو شاپر کو باندھ لیتے ہیں. اس کو کہنا ہے شاپر نہیں باندھنا. اس کے بعد آپ شاپر چیک کیجئے اگر کوئی دانہ ہے تو اس کو واپس کیجئے اسی ٹائم. اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ پرچون میں بیچ رہے ہیں اور لکھا بھی اوپر شرطیہ میٹھا. یہ 1000 روپے کے جو ہے نا 5 کلو دے رہے ہیں 200 روپیہ کلو. یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ مکس بیچ رہے ہیں یہ 700 روپے کا 5 کلو دے رہے ہیں 140 روپیہ کلو. کالا مالٹا یہ آپ کے سامنے یہ 250 روپے درجن دے رہے ہیں. اب یہ سادہ مالٹا ہیں یہ 350 روپیہ درجن دے رہے ہیں. گریپ فروٹ 40 روپیہ دانہ دے رہے ہیں. اور یہ کیا ریٹ ہے کینو 350 روپیہ. اور چیکو کیا ریٹ ہے 300 روپے کلو جی 300 روپیہ 300 روپیہ کلو. اور اسٹرابری کیا ریٹ دے رہے ہو 550 روپے پر کے جی. اور یہ والا کینو کیا ریٹ ہے 450 روپے. یہ 450 روپیہ. کیوی کا ڈبہ کس طرح ہے 600 روپے 600 روپے ڈبے. اور 500. اچھا کولا 500 روپے پر کے جی. اور تربوز کیا ریٹ ہے 150 روپے کلو جی 150 روپے کلو. انار 800 روپے کلو 800 روپے کلو. اور بیر کیا ریٹ ہے ترکی والا انار ہے. اچھا بیر کیا ریٹ ہے بیر 150 روپے پر کے جی. انگور 500 روپیہ ٹافی انگور ہیں 500 روپیہ پر کے جی ہیں. اور ناریل کیا ریٹ ہے ناریل 500 روپے ایک دانہ. کافی مہنگا نہیں دے رہا. اچھا سری لنکا والا. اچھا یہ املی کیا ریٹ ہے املی چھوٹا ڈبہ 500 روپے کا. وزن کتنے ہے چھوٹے ڈبے کا 350 گرام 350 گرام. اور بڑا ڈبہ جو ہے 1000 روپے. تائی لینڈ سے آتا ہے نا. اور یہ ایرانی انگور ٹافی یہ کیا ریٹ ہے ٹوکری 2800 روپے کا. وزن 7 کلو 6.5 کلو. اچھا. اور یہ ایرانی سیب کیا ریٹ ہے سیب 2800 روپے کا. وزن 11 12 کلو 10 کلو 11 کلو ہوتا ہے. اور یہ کیا ریٹ ہے انار 5000 روپے 5000 روپے کا. وزن کتنا ہے اس کا 8 کلو 8 دانے. اچھا. اور کیوی کا کیا ریٹ ہے وہ کیوی کیوی ایرانی ہے 3200 3200 روپے کا. اور مالٹا
माल्टा ये वाला 3300, ये वाला ये 3300 रुपये का है। ये छोटा है, ये छोटे वाला 3300 का, उसमें कितने दाने? 100 दाना। और ये कितने? मार्का है। जो ये कितने दाने? ये 3200, 3200। ये भी 100 दाने। चिट्टे सेब का पेटी किस तरह है? 2400 रुपये, 2400 रुपये का। वज़न तकरीबन 15-16 किलो। 1500, और ग्रेप फ्रूट क्या पेटी का क्या रेट है? 700 रुपये। 700 वज़न। 24 दाने। और अमरूद अमरूद 2300 रुपये, 2300 रुपये का। वज़न कितना है इसका? 10 किलो 10 किलो। साफी साफ़ी अच्छे वाला अमरूद, अच्छे वाला। क्वाट वाला। हाँ। और ये शकरी है, कितने दाने? 80 दाना, क्या रेट है इसका? 1000 रुपये। 1000 रुपये। और तरबूज का क्या रेट है? तरबूज 2200 रुपये, 2200 रुपये का 4 दाने। और ये कीनू कितने दाने ऊपर वाले? किलो 48 दाना, 48 दाने, सारे 48 दाने। 1600, क्या रेट है इसका? 1600। 1600 रुपया। ठीक हो गया। अब ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ना शेड में, ये सारा स्ट्रॉबेरी की जगह है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी होल सेल में बिकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये स्केल लगे हुए हैं इनके पास। ये होल सेल पर बेचते हैं पूरी की पूरी टोकरी से कम नहीं मिलता है यहाँ पर। ये तमाम तर लोग जितने भी इर्द गिर्द आप देख रहे हैं सारे स्ट्रॉबेरी का काम करते हैं। अब ये जो है ना, ये होल सेल में आप देख रहे हैं, ये 270 रुपया पर केजी बता रहे हैं। आप खुद आप डिफरेंस देख सकते हैं। वो भी 270, वो भी 270 रुपया। अभी आगे भी पूछते हैं क्या रेट है। अब ये स्ट्रॉबेरी वाला ये 300 रुपये पर केजी दे रहे हैं। अब ये देख रहे हो, ये थोड़े स्पेशल क्वालिटी के हैं जो बाहर परचून में 400, 450, 500 रुपये तक बिक रहा था। ये 350 रुपया पर केजी दे रहे हैं। लेकिन ये होता है कि इस मिक्स होता है, ऊपर नीचे कुछ ख़राब भी हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है। वहाँ पर आपको एक ही साइज़ का मिलेगा। अब ये देख रहे हैं, ये 300 रुपया पर केजी दे रहा है। यानी जो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का स्ट्रॉबेरी है होल सेल में 350, 380 रुपये का मिल रहा है। और परचून में 500 रुपये रेट चल रहा है। अभी आगे भी लेके चलते हैं आपको बेर में होल सेल में क्या रेट चल रहा है। परचून में तो 200 रुपये चल रहा था, अभी होल सेल में भी देखते हैं। ये छोटा बेर जो है 300 रुपये का जो है ना दड़ी दे रहे हैं। 5 किलो 60 रुपये किलो दे रहे हैं। अब ये देख रहे हो, ये क्या रेट है? 550 रुपये का 5 किलो, 110 रुपये किलो। वो वाला 600 रुपये का, ये सामने जो है ये 600 रुपये का दे रहे हैं। वो थोड़ा बेहतर क्वालिटी का है। तो आप देख सकते हो परचून और होल सेल में मंडी के अंदर कितना फ़र्क है। फिर दुकानों पे जाएगा तो लाजमी बात है मज़ीद फ़र्क होगा। अच्छा, ये आप जानते हैं इसे? क्या आप कभी पहले कहा है आप लोगों ने? ये है रसबेरी। और ये जो छोटा कार्टन है इसमें तकरीबन बमुश्किल ही 800 ग्राम होगा। ये 900 रुपये का है। ये बड़ा कार्टन कितने का है? ये 1200 रुपये का बता रहे हैं। कभी का है सच बताना, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि आपने कभी रसबेरी का है या नहीं। पपीता परचून रेट जो है 200 रुपया पर केजी है। अब ये होल सेल की जगह है नारियल का। ये श्रीलंका से इंपोर्ट हो रहा है नारियल। और ये क्या रेट है? ये साइज़ पे डिपेंड करता है। साइज़ में ऊपर नीचे मतलब साइज़ पे करता है रेट। अच्छा, ये क्या रेट है? ये वाला ये 320 रुपये दाना है। और वो सामने वाला जी 280। सबसे ज़्यादा महंगा कौन से वाला है? बड़े साइज़ वाला ये वाला। ये क्या रेट है? ये 450 रुपये के दाने। उसका बड़ा दाना 550 का है। इसमें फ़र्क क्या है दोनों में? छोटे बड़े नहीं, इसमें उसमें ये अच्छा माल है, ताज़ा माल है और पुराना माल है। ठीक हो गया। पाइनएप्पल तो वैसे फ्रेश भी आ रहा है लेकिन काफ़ी महंगा है। और ये भी जो आप देख रहे हो ये 400, ये जो कैन जो है ये 400 रुपये का है। मुज़ाफ़ी सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं 600 रुपये पर केजी है। और ये खुशक खजूर जो हैं ये 450 रुपये का है।